हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल आम आज नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बही प्रथम अध्याय रेखा और कोणर अनुशीलनी 1 क विभागटा नंबर 1 रु नंबर 7 जाए आलोचना करवा। देख नंबर 1 रे कौन कही निम्नलिखित पदगुड़िकर संज्ञा लेख कोणर अंतर्देश सन्निहित कोण प्रतीप कोण परिपूरक कोण अनुपूरक कोण। देख कोणर अंतर्देश कहले कौन बुझा तो कोणर अंतर्देश देख ये गोटे कोणटा ए बी सी गोटे कोण है बीसी बीसी रो ए पार्श्व यहाँ गोटे ए पार्श्व ना नहीं एवं देख ए बी रो सी पार्श्व छेद को देख छेद कौटी है बी बिंदु छेद कला तो यहीटा को कह ए बी सी रो पार्श्व माने कौन यहाँ देख आउ थे कौन बी सी रो ए पार्श्व माने कौनटा ए पटटा ए पार्श्व बी सी रो ए पार्श्व यहाँ कौटी अच्छी बी सी रो पटे अच्छी ए पार्श्व देख ए बी रो सी पार्श्व ए बी टार कौन हम सी पार्श्व ए बी रेखाखंडर सी पार्श्व है छेद को जो छेद कला छेद है यहाँ कह अंतर्देश माने ये कोणर भितर है यहाँ हूँ कोणर अंतर्देश जो गुड़ाक छकी छकी मारी है कोणर अंतर्देश कौन कहले कौन बुझे ना बी सी रो ए पार्श्व एवं ए बी रो सी पार्श्व छेद को ए बी सी कोणर अंतर्देश कह जाए है। देख सन्निहित कोण कहले कौन बुझा ना संज्ञा कौन ना दुईटी कोणर गोटे साधारण बाहु और कोणद्वयर अन्य बाहु दुईटी साधारण बाहुर विपरीत पार्श्व विस्तृत हेले से सन्निहित कोण कह जाए। देख ये दुईटी कोण गोटे हूँ ए ओ बी कोण ये कोणटा गोटे हूँ ए ओ सी कोण साधारण बाहु कि ओ हूँ साधारण बाहु कोणद्वयर साधारण बाहु कोणद्वयर अन्य बाहु दुईटी साधारण बाहुर विपरीत देख ओबीटा गोटे विपरीत पार्श्व अच्छी ओसीटा देख ओबी और ओसी विपरीत पार्श्व अच्छा ना ना अच्छा तेणु यहीटा कहुए सन्निहित कोण माने ए ओ बी कोण आउ ए ओ सी कोण हूँ सन्निहित कोण है। तो संज्ञा कौन ना दुईटी कोणर गोटे साधारण बाहु और कोणद्वयर अन्य दुई बाहु दुईटी कोणद्वयर अन्य बाहु कि गोटे हूँ ओबी आ गोटे ओसी विपरीत पार्श्व विस्तृत माने बढ़े लंबिबे है विपरीत पार्श्व विस्तृत माने दिग को जीवे ये दिग को जीव है विस्तृत हेले से सन्निहित कोण कह जाए माने ए ओ बी कोण आउ ए ओ सी कोण हूँ सन्निहित दुईटी सन्निहित कोण। तापर देख प्रतीप कोणर संज्ञा कौन ना दुईटी सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद कले जो कोण चारोटी उत्पन्न हुए से मध्यरु जो कोणद्वय मध्य कौन साधारण बाहु न थाए अर्थात जो कोणद्वय परस्पर सन्निहित नुहंती से कोणद्वय को परस्पर प्रतीप बा परस्पर विपरीत कोण कह जाए प्रतीप कोण कह जाए बा परस्पर विपरीत कोण कह जाए। देख दुईटी सरल रेखा है दुईटी सरल रेखा ए बी सरल रेखा सी डी सरल रेखा परस्पर गोटे बिंदु छेद कले ओ बिंदु छेद कर चार कोण उत्पन्न है गोटे हूँ ए ओ डी कोण ए ओ सी कोण बी ओ सी कोण आ बी ओ डी कोण देख मुझे दर्शे दी चित्रटा जापर है। तो देख जो कोण मध्य कौन साधारण बाहु अच्छी है देख ए ओ सी कोण आउ ए ओ डी कोण चार कोण बी ओ डी कोण आउ बी ओ सी कोण कही कोण जो दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले जो गोटे बिंदु ओ बिंदु छेद कर तो जो चारोटी कोण उत्पन्न हुए से मध्य जो कोणद्वय मध्य कौन साधारण बाहु न तो ये देख ये साधारण बाहु अच्छी ये हम कि ये प्रतीप कोण हेनी देख यहीटा वही कोणटा ये मध्य बाहु अच्छी कि साधारण बाहु अच्छी कि बाहु ना ये दुटा मध्य किंतु बाहु अच्छी ओ ए बाहु किंतु ए कोण दुटा मध्य बाहु साधारण बाहु ना है तेणु किंतु ए दुटा कोण कि सन्निहित कोण किंतु ए कोण हम प्रतीप कोण ए दुटा परस्पर विपरीत एतार विपरीत किए ये तार विपरीत किए ये तो मैंने ए ओ डी कोण आउ बी ओ सी कोण हूँ प्रतीप कोण डी बी ओ डी कोण प्रतीप किए ए ओ सी कोण बुझीगला ए ओ डी कोण और बी ओ सी कोण प्रतीप कोण ए ओ सी कोण आउ बी ओ डी कोण हूँ प्रतीप कोण बुझी। तापर देख परिपूरक कोणर संज्ञा कौन ना जो कोणद्वयर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री हुए से कोणद्वय को परस्पर परिपूरक कोण कह जाए कोणद्वयर परिमाणर समष्टि केते हेबो ना 180 डिग्री हेबो तो से कोणद्वय को परस्पर परिपूरक कोण कह जाए। अनुपूरक कोणर संज्ञा कौन ना जो कोणद्वयर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री से ही कोणद्वय को परस्पर अनुपूरक कोण कह जाए। अनुपूरक माने सब जानिता कोणद्वयर परिमाण मिसिक हेबो 90 डिग्री आ परिपूरक माने जानिता दुटा कोणर परिमाणर समष्टि केते हेबो 180 डिग्री हेबो बुझीला। देखो 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि नंबर 2 रे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो गोटे कोणर केतोटी बाहु थाए देखो ए बी सी कोण केते बाहु थाए गोटे होछि ए बी बाहु आ गोटे होछि कोण बी सी त गोटे कोणर तबे दुईटी बाहु थाए
ଜାଣିପାରିଲ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଦୁଇଟି ବାହୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ବି ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବି ସି ବାହୁ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥାଏ ଆନ୍ସର ହବ କେତେ 2 ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୋଣର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଗୋଟେ କୋଣ ତ ଏ ବି ସି କୋଣର କେତେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଟା ଗୋଟିଏ ବିଟା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବି ରୁ ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଛି ବି ଏ ରଶ୍ମି ସେମିତି ଦେଖ ବି କୋଣର ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଛି ବି ସି ରଶ୍ମି ତ ଗୋଟିଏ କୋଣର କେତେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଗୋଟିଏ କୋଣର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଦେଖ ବିଟ୍ 3 ଟା କ'ଣ କହିଛି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଗୋଟେ କୋଣଟା ଏ ବି ସି ଗୋଟେ କୋଣ ନା ନାହିଁ ତ ଏ ବି ସି କୋଣର ଦେଖ କେତୋଟି ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଗଣିବ କି ବହୁତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ଦେଖ ଆଇଭି ରେ କୋଣ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶର ଛେଦରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଜିରୋ କିଛି ଥାଏ କି ଗୋଟେ କୋଣଟା ଦେଖ ଏ କୋଣଟା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୋଣଟା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଭିତରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଥିବ କି ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ବିନ୍ଦୁ ଥିବନି କୋଣଟା ଆଉ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଶୂନ ଥାଏ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଜିରୋ ହେଲା ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଦର୍ଶାଅ ବିଟ୍ 1 ଅଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଟ୍ 2 ଅଛି ରଶ୍ମି ବିଟ୍ 3 ଅଛି ରେଖା ଆଇଭି ଅଛି କୋଣ ଭି ଅଛି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ତାପରେ ଭିଆଇ ଅଛି ସମତଳ ଭି ଡବଲ ଆଇ ଅଛି କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଖ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ଯିବ ରଶ୍ମିଟା ବି ଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ରେଖା ବି ଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ଆଉ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବି ଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ଆଉ ସମତଳ ଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ତ ଦେଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ତାପରେ ଆସିଲା ରଶ୍ମି ବି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ଯିବ ରେଖା ବି ଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ରେ ଆଉ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଇଏ ବି ଯିବ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ତାପରେ ଆସିଲା ସମତଳ ତ କୋଉଗୁଡାକ ବଳିଗଲା ନା କୋଣଟା ଆଉ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ମାନେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବେନି ବୁଝିଗଲା ଦିଟା ଖାଲି ହେବନି କୋଣ ଆଉ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ଦିଟା ହେବନି ବାକି ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି କୋଣର ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ରେଖା କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଆଉ ସମତଳ ଦେଖ ନମ୍ବର 4 ରେ କ'ଣ କହିଛି ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ତତ୍ପରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିପ କୋଣ ଯୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ଦେଖ ଏ ବି ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସି ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଏଫ୍ ହେଲା ତ ଦେଖ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏ ତିନିଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏ ଓ ଇ କୋଣ ଏ କୋଣଟା ଆଉ କ'ଣ ହବ प्रतिप कोण कि ए कोण माने ए ओ ई कोण आ बी ओ ई कोण बी ओ एफ कोण प्रतिप कोण से देखो बी ओ सी कोण आ ए ओ डी कोण ये होची प्रतिप कोण से देखो सी ओ ई कोण आ एफ ओ डी कोण माने होची प्रतिप कोण देखो से लिखि देछि ए बी सरल रेखा सी डी सरल रेखा और ई एफ सरल रेखा तो परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करछंती एम ओ ए ओ ई कोण ओ एम बी ओ एफ कोण एमाने होचंती प्रतिप कोण सेमती एम ए ओ डी कोण ओ एम बी ओ सी कोण होची प्रतिप कोण से देखो एम सी ओ ई कोण आ एम डी ओ एफ कोण होची ए कोणटा प्रतिप कोण पिला माने जो माने सब्सक्राइब करी चैनल टी सब्सक्राइब करि दबो तापरे बेल आइकन टा को भी दबि दिथिबो जा पर नोटिफिकेशन मु जे वीडियो करते को तुमरा को नोटिफिकेशन पड़े जिवो संगे संगे वीडियो छाडू एनु जो माने सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब करि दबो ना देखो नंबर 5 रे कोन कहिची दुईटी सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करुथिबार चित्रटीए अंकन कर तत्पर चित्ररु सन्निहित परिपूरक कोण जोड़ा को लेख तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन टा कोन कहि दुईटी सरल रेखा परस्पर को देखो ए बी सरल रेखा और सी डी सरल रेखा परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करूछंती ना ए बी सरल रेखा और सी डी सरल रेखा परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करछंती तो कहिछ हम कोन तो सन्निहित परिपूरक कोण जोड़ा को चिन्हा तो देखो सन्निहित परिपूरक कोण माने कोन एटा होची ए ओ सी कोण गुटे ए ओ सी कोण आ ए ओ डी कोण सन्निहित परिपूरक कोण सेमती ए ओ सी कोण आ बी ओ सी कोण ये होची सन्निहित परिपूरक कोण से देखो बी ओ सी कोण आ बी ओ डी कोण सन्निहित परिपूरक कोण ए ओ डी कोण बी ओ डी कोण सन्निहित परिपूरक कोण तो देखो उत्तर कोन लिखि ए बी सरल रेखा और सी डी सरल रेखा द्वय परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करछंती सन्निहित परिपूरक कोण जोड़ा गुडी को हला एम ए ओ सी कोण और एम ए ओ डी कोण एम ए ओ सी कोण और एम बी ओ सी कोण एम बी ओ सी कोण और एम बी ओ डी कोण सेमती एम ए ओ डी कोण और एम डी ओ बी कोण एमाने होजंती सन्निहित परिपूरक कोण जोड़ा देखो नंबर 6 रे कोन कहिची एक्स वाई सरल रेखार विपरीत पार्श्व रे एम ओ एन बिंदु को चिन्हट कर चिन्हट कर तापर कहिची अंकित सरल रेखार एन पार्श्व रे सी बिंदु एवं एम पार्श्व रे बी बिंदु चिन्हट कर चित्र माध्यम रे दर्शाउ जे बी एम
ଓ ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ସରଳ ରେଖାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଖ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଛି ଦେଖ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା ତ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ତାପରେ କହିଛି ଅଙ୍କିତ ସରଳ ରେଖାର ଏନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଏଟା ଏନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସି ବିନ୍ଦୁ ନା ଏଟା ସି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି ଆଉ ଏମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ନେଲି ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାଉଛି ବି ଏମ୍ ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସରଳ ତ ଏଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେବ ବି ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ସି ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ତ ବି ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ବି ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ମାନେ ସରଳ ରେଖାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲେ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ବି ଏମ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲେ ନା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ର ମାନେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏ ବି ଏମ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଟା କେମିତି ଲେଖିବା କଣ ବି ଏମ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ଏନ୍ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଦେଖ ନମ୍ବର 7 କଣ କହିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର କହିଛି ହେଲା। B1 ଅଛି ଦେଖ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନହେଲେ ଏ ଓ ବି ହେଲେ ହେଲା ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିବେ ଆଉ କଣ କହିଛି ଏକ୍ସ ଓ କଣ ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ କେତେ ଚିତ୍ରଟା କରିଦେଲି ଦେଖ ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିଲେ ହେଲା ଓ ହଉଛି ଦେଖ ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିଲେ ତାପରେ କହିଛି ଏ ବି ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ଉପରେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବ କାରଣ ଉପରେ ଦିଟା ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କି ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ ତେଣୁ କହିଛି ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହେଲେ ଆଉ କଣ କହିଛି ଏ ଓ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ହେବେ ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣ ଆଉ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ କେତେ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନେଲି ତ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣ ଆଉ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ମାନେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ରହିଲା ଏ କୋଣ ହେବ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ ଏକ୍ସ ଓ କୋଣ ଆଉ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଲେଖିବ ତ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ କି ମାନେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବୁଝିହଉଛି ନା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ସଂଜ୍ଞା କଣ ନା ଦୁଇଟି କୋଣ ଥିବ ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବ ଆଉ କୋଣ ଦ୍ୱୟର କଣ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବାହୁର ବିପରୀତ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି କଣ ଓ ଏକ୍ସ ବାହୁ ଆଉ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ଆଉ କଣ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାହୁ କଣ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ଦେଖ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ଦୁଇଟି କଣ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କୁହାଯାଏ ତାର ମାନେ ଏକ୍ସ ଓ ଆମକୁ କଣ କହିଛି ଏକ୍ସ ଓ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଓ ବି କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ କହିଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଲେଖିଦବ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଦେଖ B2 ରେ କଣ କହିଛି ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଓ ସି ଡି ସରଳ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ କୋଉଠି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଚିତ୍ରଟା କରିଦେବା ଏ ବି ଓ ସି ଡି ହେଲା ସରଳ ରେଖାର ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ରଟା କରିବ ଚିତ୍ରଟା କଲା ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉଟା କଣ ହଉଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ସରଳ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଓ ତ ଏ ଓ ସି କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ କୋଉଠି ଏ ଓ ସି କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବି ଓ ଡି କୋଣ ତାର ବିପରୀତ କୋଣଟା ହଉଛି ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବୁଝିହଉଛି ତ ଦେଖ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଦେଖ ଏ ଓ ସି କୋଣ କୋଉଟା ଏଇ କୋଣଟା ଏ ଓ ସି କୋଣ ଏଇ କୋଣଟା ଏ ଓ ସି କୋଣ ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି ନା ବି ଓ ଡି କୋଣ ତା ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ବିପରୀତ କୋଣ ସିଏ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବୁଝିହେଲା ନା ତ ଦେଖ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ସରଳ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଓ ସି ଡି ସରଳ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଲେ ଏମ୍ ଏ ଓ ସି କୋଣ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ଏମ୍ ବି ଓ ଡି କୋଣ B3 ରେ ଦେଖ ଅଛି ସି କୋଣ ଏ ଓ ବି କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କଣ କହିଛି ଏମ୍ ଏ ଓ ସି ସମାନ x ଓ ଏମ୍ ଏ ଓ ବି ସମାନ y ହେଲେ ଏମ୍ ବି ଓ ସି କେତେ ଦେଖ ସି କୋଣଟା କଣ କହିଛି ଏ ଓ ବି କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ଏ ଓ ସି କୋଣ ମାନେ କୋଉ କୋଣଟା ଏ ଓ ସି ହଉଛି ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଛି କେତେ x ଦେଇଛି ଏ ଓ ସି କୋଣଟା x କୋଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଓ ସି କୋଣ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଏ ଓ ବି କୋଣ ଏ ପୁରାଟା ଦେଇଛି କଣ ଏ ଓ ବି କୋଣଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି y ଦେଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ତ ଆମେ କଣ ଆମେ କଣ ହଉଛି ବି ଓ ସି କୋଣ ମାଗିଛି ମାନେ ଏଇ ବି ଓ ସି କୋଣଟା ମାଗିଛି ବୁଝିଗଲା ତ ଦେଖ ସି କୋଣ ହଉଛି ଏ ଓ ବି କୋଣର କଣ ହଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏ ଓ ସି କୋଣ ହଉଛି x ଏ ଓ ବି କୋଣ କେତେ y ତା ମାନେ ଦେଖ ବି ଓ ସି କୋଣ ହେଲେ କଣ ଟୋଟାଲ କେତେ y ଏଇଟା ହଉଛି x ତା ମାନେ କଣ ହବ ଏ ଓ ବି କୋଣଟା କେମିତି ପାଇବ ଦେଖ ପୁରାଟା ହଉଛି କଣ ପୁରାଟା ହଉଛି y କୋଣ ତ ଏ ଓ ସି କୋଣ କେତେ x କୋଣ ତ ବି ଓ ସି କୋଣ କେମିତି ପାଇବ ପୁରାଟାର ମାନେ ଏ ଓ ବି କୋଣରୁ ଆମେ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଯଦି ମାଇନାସ କରିଦେବା ହେଲେ ବି ଓ ସି କୋଣ ବାହାରିବ ତ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏମ୍ ତ ବି ଓ ସି କୋଣ ଦେଖ ବି ଓ ସି କୋଣ ସମାନ ଏଇ କୋଣଟା ମାଗିଛି ଆମକୁ ଏଇ ବି ଓ ସି କୋଣଟା ମାଗିଛି କୋଉଟା ହେଲା
बुझला एपटा एपटा देउची देखो ए बी असी कोनटा मागिची तो देखो आमे कमती करबा ना ए और बी कोन ए बडटा कोनटा दिया हिची माने ए और बी कोन के दिया हिची y ता माने ए और बी कोन रु ए असी कोनटा माइनस कर देबा तो देखो तो बी असी कोन समान ए और बी कोन माइनस ए असी कोन तो ए और बी कोन केते y ए असी कोन केते x तो y माइनस x होची बी असी कोन माने ए कोनटा केते वाला बी असी कोनटा y माइनस x एटा होची आंसर देखो आई भी रही दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होउथिबा कोण गुड़िक मध्यरु जदि ए गोटिए कोणर परिमाण 30 डिग्री हुए तेबे एहार प्रतिप कोणर परिपूरक कोणर परिमाण केते हेबो देखो एटी ए बी और सी डी दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद करले कहूची देखो ए बी और सी डी सरल रेखा परस्पर को छेद करूछंती हैला ओ बिंदु रे छेद करले कोण गुड़िक मध्ये जदि गोटिए कोणर परिमाण 30 डिग्री जदि गोटे कोणर परिमाण 30 डिग्री हो एहार प्रतिप कोणर परिपूरक कोणर परिमाण केते देखो ए बी और सी डी सरल रेखा परस्पर को छेद करछंती तो छेद कला माने धरो ए और डी कोणर परिमाण 30 डिग्री दिया आइची यदि 30 डिग्री दिया आइची बी और सी कोण केते हो 30 डिग्री हेबो 30 डिग्री हेबो तार परिपूरक कोण केते हो सन्निहित परिपूरक कोण ची माने बी और सी कोण परिपूरक कोण की हेबो ये ए और सी कोण माने ये केते हेबो 150 डिग्री हेबो की पैना दुईटा कोण मिसले 180 डिग्री यदि ए और सी कोण युक्त बी और सी कोण मिसले केते 180 डिग्री ना बी और सी कोण हेले केते हेबो ना ए और बी और सी कोण युक्त ए और सी कोण 180 डिग्री तो बी और सी कोण 30 डिग्री तो ए और सी कोण हेबो 180 माइनस 30 डिग्री माने 150 डिग्री हेबो यदि ये 150 हेबो ये 130 हला केते हला 180 हला पुणी देखो ये यदि 30 हला ये केते हेबो ये 150 हेबो मिसले केते हेबो ये होची 180 हेबो बुझेला देखो सेटा लिखिची ए बी सरल रेखा और सी डी सरल रेखा द्वय परस्पर को बिंदु रे छेद करछंती जदि बी और सी कोण माने कर धरो बी और सी कोणटा को आमे नेबा 30 डिग्री तबे बी और सी देखो बी और सी कोण समान ए और डी कोण कोण पाइना हम प्रतिप कोण माने ये 30 डिग्री तो ये केते हो ये 30 डिग्री हो प्रतिप कोण बुझियला देखो पुनश्च एम ए और डी कोण युक्त एम बी और डी कोण समान केते 180 डिग्री कि पैना जेहेतु सन्निहित परिपूरक कोणद्वयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तार देखो ए और डी कोणटा केते 30 डिग्री हम पाइचे ए और डी कोण 30 डिग्री युक्त एम बी और डी कोण समान होची 180 डिग्री तो देखो एम बी और डी कोण समान केते 180 रु 30 डिग्री माइनस कर दो केते हो बी और डी कोणटा 150 डिग्री हला अतः एम बी और डी कोण समान एम ए 80 कोण समान केते 150 डिग्री कोण पाइन प्रतिप कोण तेबे आंसर कोण हमको कोण कहछि प्रतिप कोण परिपूरक कोणर परिमाण कहछि 30 डिग्री हला त परिपूरक कोण केते हो 150 डिग्री हेबो अतः लिखबो एहार प्रतिप कोणर परिपूरक कोणर परिमाण 150 डिग्री एटा होची आंसर पिला माने हम नेक्स्ट वीडियो रु 8 नंबर आलोचना करिवा पिला माने आशा करछि वीडियो को भलसे बुझि पाथिबो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करिवो तापर बेल आइकन टाको दबाई देबो जहा फल कि मोर वीडियो आसु तुमरा को नोटिफिकेशन पळेबो थैंक यू।